अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम सामईन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बबरकत सूरत सुनाने वाले हैं। अगर एक मरतबा आप हजरात इस सूरत को सुन लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके दुश्मन की हर चालाकियों से महफूज फरमा देगा। आपका दुश्मन चाहे आपके ऊपर कितने ही नुकसान पहुँचाना चाहे, आपको किसी तकलीफ़ में डालना चाहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके दुश्मन की हर चालाकी से महफूज फरमाएगा। प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस दौर में बहुत ही कम लोग होंगे जिनका कोई दुश्मन न हो, जिनसे हसद करने वाले न हो, जिनसे जलने वाले लोग ना हो। कमाल की बात यह है कि ये जलने वाले लोग, हसद करने वाले, दुश्मनी निकालने वाले हमारे अपने ही होते हैं, जो हमारी तरक्की को देखकर हमसे हसद करने लगते हैं, जलने लगते हैं। हमारी बुलंदियों को देखकर हमसे हसद करने लगते हैं। वो फिर करते ये हैं कि हमारे कारोबार में बंदिशें लगाते हैं, हमारे कारोबार में जादू करवाते हैं, हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर जादू करवाते हैं, हमारे घर में जादू करवा देते हैं, लड़ाई झगड़े करवाना शुरू कर देते हैं, रिश्तों में बंदिशें लगा देते हैं, हमें, हमारे बच्चों को बीमार करने के लिए तरह तरह के तावीज़ गंडे करते हैं, हर जगह हमें जलील ख्वार करने के लिए खड़े रहते हैं। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आपका दुश्मन आपके साथ चाहे कितनी ही बदसलूकी करे, आपके साथ में अगर कोई भी तकलीफ पहुंचाना चाहेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर तरह की चालाकी से महफूज फरमा देगा, हर तरह के जादू बंदिश से आपकी हिफाजत फरमाएगा। आपका दुश्मन आपकी आंखों के सामने ही तबाह बर्बाद होता हुआ आपको नजर आएगा। आपके ऊपर अगर कोई जादू करवाना चाहेगा तो उल्टा उसके ऊपर उस जादू का असर हो जाएगा, लेकिन आपके ऊपर जादू का कोई भी असर नहीं होगा। आपके बच्चों की हिफाजत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए इस सूरत को आप हजरात एक मरतबा ज़रूर सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत कलाम की सूरत है, इसकी बहुत ही ज़्यादा फजीलतें हैं। एक मरतबा सुन के आप हजरात ख़ुद इस बाबरकत सूरत की फजीलतें हासिल करें और ख़ुद चमत्कार देखेंगे। दोस्तों चलते हैं, सूरत को सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلغ بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك الذي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلغ أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن والله يعلم والله معكم ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم ويؤتكم أجوركم فلا يسألكم أموالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا ويؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحرقوا تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم